जय जगन्नाथ जय श्रीराम वेलकम टू हार्ट ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक विषय कथा बा आपण मैंने सोशल मीडिया बहुत सारा वीडियो देखुथिबे। आम स्टेट रे बा ओडिशा रे 200 एमबीबीएस सीट इनक्रीज होवार अच्छी एंड जोटा कि आम समस्त भी चाहूचे 200 एमबीबीएस सीट निहात रूप से इनक्रीज होगा दरकार। 200 कौन अधिका भी इनक्रीज होगा दरकार। ओडिशा गोटे गरीब राज्य रे जीवो एंड ओडिशार जनसंख्या जी अच्छी ता तुलन में डॉक्टर संख्या निहात रूप से कम अच्छी एंड जदि आम कह जो प्राय गाँ गहली आप पलैबे से भल अमाउंट डॉक्टर नहांती एंड सहर रे सब लोक भी पैसा अफोर्ड करें एंड आउ गोटे कथा एबेका जो पिला माने जनरली जो एमबीबीएस कराया जाऊँगी मु पर्सनाली जिते पिला सहित कंटाक्ट करची एंड पूर्वसली जो पिला माने मो बैच रे पढ़ुते मो ऊपर बैच रे पिला माने जो माने मो भाई माने सब पास आउट होउछंती किछि जण पढ़ुछंती। तो यही पिलाମାନଙ୍କର माइंड सेट बा आम मानकर जो यही जेनेरेशन माइंड सेट निहात रूप से पास्ट बा पूर्व जो डॉक्टर माने थिले ताको माइंड सेट ठार बहुत डिफरेंट। देखो आगुरी डॉक्टर माने पेशेंट मानक ऊपर चिड़ी जाउथिले कि पेशेंट मानक टिके रागी कहि दउथिले बट एबे जो पिला माने पास आउट होउछंती बा एही जेनेरेशन पिला माने बहुत काम धैर्य बहुत परिश्रम करछंती। आगुरी नीट क्वालिफाई करिया पई जस्ट आपण 300 मार्क रखिले क्वालिफाई जाउतला 300 350 मार्क क्वालिफाई होता जब आम 15 वर्ष 17 वर्ष 18 वर्ष तलू पलैया जो एआईपीएमटी एग्जाम होता किंतु एबेका जेनेरेशन जो पिला माने जनरली बहुत परिश्रम करुँच राति दिन एकाठी कर पढ़ुं स्ट्रगल करुँच से लोअर क्लास पिला हूँ लोअर मिडिल क्लास पिला हूँ मिडिल क्लास पिला हूँ पिला मानकर निहात रूप माइंड सेट सब माने बहुत चेंज अच्छी एंड यही पिला मानक ही आमको चांस दबार अच्छी कारण गोटे पिला जदि गोटे एमबीबीएस सीट न खोलिला केते जे इमोशनाली से टर्चर हम केते जे इमोशनाली से हारास हम से पिला ही जानी भावतु जदि गोटे कट ऑफ वर्ष गला धर 522 गला कि 523 गला कि 521 गला जहाँ भी गला भावतु गोटे 520 रखि पिला जदि से सिलेक्शन हैलानी कि 519 रखि पिला सिलेक्शन हैलानी से पिलार माइंड रे कौन चलो ता बापा माँ को माइंड रे कौन चलो देखो तो 500 रखि पिलार सिलेक्शन हैलानी ताकू जी फरक न पड़ो कारण 522 गला से जानी मो 500 मार्क मत हेनी बट यही जो पिला माने जो माने पूरा बॉर्डर लाइन अच्छा पूरा होप रखिकी अच्छा से पिला जो हेनी निहात रूप गोटे बहुत बड़ दुख हम आ पिला जिते परिश्रम कर पढ़ी कोचिंग रे पैसा खर्च कर निजे केते जे राति से अनिद्रा रही केते स्ट्रगल करेंगे केते क्वेश्चन सॉल्व करथिबे एंड से क्वेश्चन हो नथिबो केते पढ़ी उठी प्रैक्टिस करथिबे केते फार्मूला मन रखिथिबे से पिला ही स्ट्रगल निजे जानिछि। एंड बाकी रहिला होछि पेरेंट्स मान कथा जेते भी पेरेंट्स माने मोर वीडियो मैक्सिमम पेरेंट्स माने ही देखुछंती एंड सब पेरेंट्स मानकर मन भी एया चाहिबो कि हम पिला माने पाई जांतु बापा माँ मैंने केते भी परिश्रम करछंती केते कष्ट करछंती फ्यूचर पिला डॉक्टर हो गले तांको दुख पळेइबो तो आमे भी सेया चाहूछु भगवान को दयारु 200 सीट निहात रूप से बढ़ी जाऊ। यही जो बॉर्डर लाइन रो पिला माने अछंती से माने एई वर्ष पार हो जातु गोटे वर्ष वेट करी आमे सेना कहि दोचे गोटे वर्ष सामान्य ईयर गोटे गोटे नीट एस्पिरेंट्स गोटे वर्ष आ नेक्स्ट ईयर नीट को वेट करिवो नेक्स्ट ईयर पुणी 3 घंटा को एग्जाम दवा पे ट्राए करिवो पुणी मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करिवो पुणी मॉक टेस्ट रो भूल बाहरिवो पुणी ताको फार्मूला मन रख फार्मूला सीट बनाओ केते जे परिश्रम केते स्ट्रगल ए जिंस न देखा जाऊ एई वर्ष ही खोली जाऊ 200 सीट एंड आमे कथा जदि 200 सीट आपणकर बढ़ी जाउची ताले आपणकर को कैटेगरी को केते केते सीट्स जीवो निहात रूप एटा गोटे माइंड रे क्वेश्चन रहिबो। देखो जनरल कैटेगरी आपन जितरा 100 वाला सीट मेडिकल कॉलेज अच्छी आपन बलांगीर को धरतु केन्दुझर को धरतु सुंदरगढ़ को धरतु भवानीपाटना को धरतु जो गुड़ा सब 100 वाला एमबीबीएस सीट अच्छी तो आंको सिनारी अनुसार आप तो आइडिया लगे पारे ना। देखो तो प्रथम कथा 100टा सीट रु आपणकर 15टा सीट पलैबो ऑल इंडिया कोटा को आ बाकी रहा 85 सीट्स देखो तो 85 सीट्स को आम डिवाइड करा जीवो प्राय आपन देखी चलतु जनरल ओपन कैटेगरी पिला माना पई 49 माने गोटे कॉलेज रे 49 वाला सीट्स आपन मिली जीवो तो आपन माने देखंतु जो आपन को मिली जीवो प्राय 98 सीट 98टा वाला सीट होची जनरल ओपन पिला मानको मिली जीवो। जनरल एसजीएस पिला मानको आपन देखंतु आपन को कैटेगरी रे आहुरी आपन को 21टा वाला सीट ऐड हो जीवो एंड जनरल ग्रीन कार्ड पिला मानको 6टा वाला सीट ऐड हो जीवो 6टा 7टा ऐड हो जीवो। जनरल फिजिकल हैंडिकैप पिला मानको सेही 6टा 7टा ऐड हो जीवो। जनरल एक्स सर्विस मैन पिला मानको भी सेही 4टा वाला सीट ऐड हो जीवो।
EWS ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମେ ବି ଆଡ଼୍ ହୋଇପାରେ ନ ହୋଇପାରେ ସେ କଲେଜରେ EWS ସିଟ୍ ରହିବ ନ ରହିବ କହିହେବନି କାରଣ ବୁର୍ଲା ବାରିପଦା କୋରାପୁଟ ତିନିଟା କଲେଜରେ EWS ସିଟ୍ ଅଛି। ନୂଆ କଲେଜରେ ଯାଜପୁର ଖୋଲା ହେଲା, ଯାଜପୁରକୁ କୌଣସି EWS ସିଟ୍ ମିଳିନଥିଲା ତ ମେ ବି ମିଳିପାରେ ନ ମିଳିପାରେ। ସେଇଭଳିଆ SC ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେତେ କ'ଣ ସିଟ୍ ମିଳିବ ଦେଖନ୍ତୁ। ୟୁଆର୍ କଥା ତ ଗଲା, SC ପିଲାଙ୍କ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ। SC ଓପନ୍ କାଟାଗୋରୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ 10ଟା ଭଳିଆ 11ଟା ଭଳିଆ ସିଟ୍ ଆଡ଼୍ ହେଇଯିବ, 10ଟା ନହେଲେ 11ଟା। SC SGSରେ ଆପଣଙ୍କୁ 2ଟା ଭଳିଆ ସିଟ୍ ଆଡ଼୍ ହେବ। SC ଗ୍ରୀନ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କୁ 1 କିମ୍ବା 2ଟା ଆଡ଼୍ ହେଇପାରିବ। SC ଫିଜିକାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ 1 2ଟା କିମ୍ବା ଆଡ଼୍ ନ ହୋଇ ବି ପାରେ। SC ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ ମ୍ୟାନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଆଡ଼୍ ନ ହୋଇପାରେ କି 1 ସିଟ୍ ଆଡ଼୍ ହେଇପାରେ। ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ଆଡ଼୍ କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ST ଓପନ୍ କାଟାଗୋରୀ, ST ଓପନ୍ କାଟାଗୋରୀରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 100 ବାଲା ସିଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଦିଆହେଉଛି 8ଟା ଭଳିଆ ସିଟ୍, ତ ଆପଣଙ୍କୁ 16ଟା ଭଳିଆ ସିଟ୍ ଆଡ଼୍ ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଇଏ ଗୋଟେ କଲେଜ କଥା କହୁଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ ଧର 16ଟା ଭଳିଆ ସିଟ୍ ଆଡ଼୍ ହେଇଯିବ, 2ଟା କଲେଜ ଆଡ଼୍ ହେଇଗଲେ। ସେଇଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ST SGSରେ 3ଟା ଭଳିଆ ସିଟ୍ ଆଡ଼୍ ହେଇଯିବ, 3ଟା 4ଟା ଭଳିଆ। ST ଗ୍ରୀନ୍ କାର୍ଡ଼ରେ 1 ଯୋଡ଼େ 2ଟା ଭଳିଆ ଆଡ଼୍ ହେଇଯିବ। ST ଫିଜିକାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ସେମିତି 2ଟା 3ଟା ଆଡ଼୍ ହେଇଯିବ। ST ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସରେ ମେ ବି ଆଡ଼୍ ହେଇପାରେ ନ ହୋଇପାରେ। ବୁଝିପାରିଲେ ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ SC SGSରେ 2ଟା, SC ଗ୍ରୀନ୍ କାର୍ଡ଼ରେ 1 2ଟା ଆଡ଼୍ ହେଇପାରେ, SC ଫିଜିକାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ 2ଟା 1 ଆଡ଼୍ ହେଇପାରେ। ତ এইভাবে যে 100টা বালা সিଟ୍ রহব, 100টা বালা সিଟ୍ ম্যাট্রিক্সରୁ ହିଁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ପ୍ରାୟ କ'ଣ ସିଟ୍ ରହିବ। ଆଉ 200ଟା ସିଟ୍ ଯଦି ଆମର ବଢ଼ିଯାଉଛି ତ ନିହାତି ରୂପରେ କଟ୍ ଅଫ୍ ଡାଉନ୍ ରହିବ। 200ଟା ସିଟ୍ କଥା କହୁଛି, ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ଲି 100 କହିଲି। 200 MBBS ସିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବଢ଼ି ବି ଯାଉଛି ତାହେଲେ ନିହାତି ରୂପରେ କଟ୍ ଅଫ୍ ଡାଉନ୍ ରହିବ। ଆଣ୍ଡ ପିଲାମାନେ ଅପର କଲେଜ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ବର୍ଡ଼ର ଲାଇନ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନିହାତି ରୂପରେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ ବର୍ଡ଼ର ଲାଇନ୍। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଆଶା ରଖିକି ବସିଛନ୍ତି ଆମର ମୋଷ୍ଟଲି ବର୍ଡ଼ର ଲାଇନ୍ ପିଲା, ଯେଉଁମାନେ ତ 550 540 530 535 525 527 ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସିଓର ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ MBBS ଏଇ ବର୍ଷ ମିଳିଯିବ। ବଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ଡ଼ର ଲାଇନ୍ ପିଲା ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ରହିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର MBBS ଖୋଲିଯିବ। ଆଣ୍ଡ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଖୋଲିଯିବ ରାଉଣ୍ଡ 1 ବେଳକୁ, କାହିଁକିନା ଏତେ ଯେହେତୁ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଲେଭେଲରେ ଟ୍ରାଏ କରାହେଲାଣି, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବହୁତ ସାରା ନ୍ୟୁଜ୍ ହାଇଲାଇଟ୍ କଲେଣି କଥାକୁ। ଆଣ୍ଡ ଜେନେରାଲି କଥା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତ ନିହାତି ରୂପରେ ହେଇଯିବା କଥା। ଆଣ୍ଡ ଏଇ ବର୍ଷ ଖୋଲିଯିବା କଥା, ଆର ବର୍ଷକୁ ଖୋଲିଲେ ଏଇ ବର୍ଷ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ହାମ୍ପର ହେଇଯିବେ। ତ ଏଇ ବର୍ଷ ଖୋଲିଗଲେ ବେଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତା। ଆଣ୍ଡ ଯାହା ଲାଗୁଛି ରାଉଣ୍ଡ 2 ବେଳକୁ, ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ଲି ରାଉଣ୍ଡ 1 କହିଲି, ରାଉଣ୍ଡ 1 ତ ଅଲରେଡ଼ି ସରିବା ଉପରେ ହେଲାଣି, ବା ରାଉଣ୍ଡ 1ର ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ ଚଏସ୍ ଲକିଂ ସରିଗଲାଣି। ଯାହା ବି ଆଡ଼୍ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ରାଉଣ୍ଡ 2ରେ ଆଡ଼୍ ହେବ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଯଦି ରାଉଣ୍ଡ 2ରେ ଆଡ଼୍ ହେବ, ଆମେ ଯଦି ମୋତେ ଗୋଟେ କଲେଜ ମିଳିଗଲା ଆଉ ତ ମୁଁ ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ କରିପାରିବିନି, ତ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ବଟ୍ ନା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କଲେଜ ଆଡ଼୍ ହେଉଛି ଚଏସ୍ ଫିଲିଂର ଅପସନ୍ ମିଳିବ। ଯଦି ବି ଆଡ଼୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଚଏସ୍ ଫିଲିଂର ଅପସନ୍ ନିହାତି ରୂପରେ ମିଳିବ। କଲେଜ ଆଲର୍ଟ ହେଲା ପରେ ମିଳିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କଲେଜ ଆଡ଼୍ ହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସିନାରିଓ ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ ଚଏସ୍ ଲକିଂର ଷ୍ଟାଟସ୍ ସେମାନେ ନିହାତି ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରିବେ। ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଯିବ। ବାସ୍ କଲେଜ ଆଡ଼୍ ହେଇଗଲେ ନିହାତି ରୂପରେ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଆଣ୍ଡ ଯାହା ଯାହା ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ହିସାବରେ କାଉନସିଲିଂ ପ୍ରୋସିଜର ଚାଲିବା କଥା ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ଚାଲିବ। ବୁଝିଲା? ସୋ ଏଇଠି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଡାଉଟ୍ ରହିବ ସେ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ କଥା ହେବା। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ବେସିକାଲି ଯେଉଁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଏ କିଛି ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ଆଣିକି ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର କିଛିଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ, ସବୁ ଯାକ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆକୁମୁଲେଟ୍ କରିକି ଆଣେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ତ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଏମିତି ନାହିଁ କି ରେଗୁଲାରଲି ଆମେ କିଛି ବି କହିକି ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିପାରିବା। ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ମୋଷ୍ଟଲି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ, ଯେଉଁ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଧିକା କ୍ୱେରି ଥାଏ, ସେ ରିଲେଟେଡ଼ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।